फाइनाली सांग माने बाबूर एडमिशन सबारनु न परे अरे घर के जो देख पड़ता पीयूष पूरा सी दला ना गाड़ी ना पीयूष पीयूष सिलु गए नहीं सिवार परे नहीं सिवार गए सिलु उगा आओ No. Claro. কি করে তোর মা মানে সিদিলু নাকি গাদি যাইতিবে বাবু সিলু না হ্যাঁ সিলু না সই করে পলে আসলা বাবু পিস বাটে সিসি করে পলে না সিলু হ্যাঁ মোটা মোটা পলি না আছে না আছে चल घर के चलो घर के चलो এটা মোটা পরিটা শিবা এই না আছে হ্যাঁ পরি ধরি যে না পরিটা এটা না আরে না এটা না এবার সিরিয়াল না परी लगे चप्पल किदेलु और प्रेसर लगे भी चप्पल किना है गाय चंदिया डाकले केमन केमन अमादुल सालू तारो नानी কেন নানি अमादुल কেন मुलगो छब्बीस देखो अनो कहाँ खाना आनला जमिटी देखছি देखो देखो ओ हे गला देखो देखो रे अभी टट हाँ तिंदे ओह माय गॉड अरे भीतर के गोड़ भीतर के गोड़ देखो पच कर वो तो देखसी यार मुकर दे हाँ बड़ा दस रे काना बेक दाबर वही पदर भी अच्छा है ঠান্ডা রাখি না ঠান্ডা আছে নি আরে বই পতা হ্যাঁ হ্যাঁ বই আম্মা তারপর স্কুল র বই পদর দিলে ভিতরে আছে আর কেমন দিলে নাই পড়বা গো বেম নাই পড়বা চিল্লা না রে না ছিড়ি গেল পরে তো ছিড়ে দিল अक्षर शिक्षा भगवान ना लिखी दो बोले नले भिरा मिसी जीवा ना हेले ना लिखी दो बोई मन के बोले दबले बही में ना लिखी दो कहानी नीति शिक्षा
भारत भारत गीतिका এটা কি এবিসিডি আমার ঠান্ডা রকি দেব सोमवार दिन और पीयूष जीवा स्कूल আমার জিকে পাঠ জীব ता ड्रेस भी कोना भी किन लिया सन सिलेबर लग देली অভ্যাস दुईटा शर्ट दुईटा पैंट হ্যাঁ এটা তো ভাল গুটে মালাই ଥିଲା বলে ବି আর গুটে পিনি করছিল रखी दे ना रखी दे এটা সব লেখি দাও বলি ना लिखी देव ना मिसी जीवा बोली পড়ি যাব সাতপুর হ্যাঁ স্কুল দেখলো কে হ্যাঁ स्कूल देख लूंगे स्कूल बस देख लूंगे बाबू স্কুল দেখলো स्कूल बस देख लूंगे টাটা से हल्दिया हैं কান টাটা स्कूल बस नहीं है हल्दिया है अच्छा जी রকমনকে ভুগা লাগে हाँ হয় দেখলো কে দিদি মনকে দেখলো दीदी मन गुरु जी गुरु माँ এদিকে রকিতে টান আর শিশু মন্দির নেই তাও আছে না গুরুজি বাস টান দিলে ফোন এইটা ভরি তো দেছি পছাকা চেন দেব ভাল লাগে स्कूल भल लागला बाबू ভাল লাগে সব মোটা तारटा पड़बो नहीं পরিটা परीटा তাকে অলগা দিয়া হবা हाँ ভাল লাগে ছুয়া মনকে দেখলো ছুয়া মনকে দেখলো কে अरे हंता गुडी करसन আমার ইনার পিলা মনে কেনতা কেনতা কিনি মারটা बड़ बट्टा मन হ্যাঁ बड़ बट्टा मन বড় বড় বলে ইটা ই বাবুল নেবে বড়